Magsilbing dangpanan sa mga batang survivor ang katukuran sa bagong Women and Children Protection Center sa Barangay Antungalo ng syudad. Dili moobo sa 13 ka kaso sa violence against women and children o VAUC ang madawat sa City Social, Welfare and Development Department matag bulan. Aron dunay luwas nga kapuy-anan alang sa mga survivor, magtukod ang City Government of Butuan ug Women and Children Protection Center sa Barangay Antungalon. Sa pagkakaroon, ang mga batang survivor temporaryong giatiman sa Lingap Center. Apan wala pa'y pasilidad nga exclusive alang sa mga kababainan nga biktima sa gender-based violence. Ang bagong pasilidad mahimong residential care facility alang sa mga babae ug bata nga nakasinati og pag-abuso, gender-based violence ug human trafficking. Dinhi sila makadawat og temporaryong kapuy-anan, psychosocial support ug uban pang serbisyo nga makatabang sa ilang pagbangon. Ato sa groundbreaking ceremony ni atong July 9, gipahayag ni Mayor Lau Fortun nga ang maong pasilidad kinahanglan mahimong lugar din ang matag babaye ug bata mobate nga luwas, adunay respeto ug pagtratar nga adunay dignidad. Pinaagi sa nasangpit nga proyekto gilauman sa lokal nga pangamhanan nga mas daghang survivor ang makadawat og luwas nga kapuy-an, hustong pag-atiman ug suporta aron makabangon ug makasugod pag-usab. Dapat it's like a protection center. When we are here, we feel at home. We feel safe, we feel protected, we feel respected, we feel that we have dignity. Ug makatong updating adlaw alang sa bang pa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.